अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ साइड। आज 4 अगस्त है और आज का दिन जो है वो यौम शहदा पुलिस के हवाले से मनाया जाता है, जहाँ पर हमारे मुल्क में एक तवील अरसे से जो है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी गई और जहाँ पर सारी फोर्सेस ने अपनी जानों के नजराने दिए, तो वहीं हमारे पुलिस के जवान भी किसी से पीछे नहीं हैं। और स्पेशली अगर यहाँ पर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो यहाँ पर जितनी दहशत गर्दी रही, यहाँ पर सूबे में अमन व अमान का जितना ज़्यादा मसला ख़राब रहा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर पंजाब पुलिस के जवानों की कारकर्दगी जो है बिलाशुबा यहाँ पर काबिल तारीफ़ है। तो हमारा ये आज का स्पेशल न्यूज़ नाइट जो है वो आज जो है पंजाब पुलिस के नाम है, पंजाब पुलिस के शहदा के नाम है और पंजाब पुलिस की तारीफ़ के नाम है, कि जो कि हम लोग शायद अक्सर नहीं करते हैं। और इस बात को कहने में यहाँ पर कोई मज़ाइका नहीं होना चाहिए है कि शायद पुलिस की जो कारकर्दगी है वो उस तरीके से कभी भी जो है सामने नहीं आती है जिसकी शायद पंजाब पुलिस असल में हकदार है। मेरे साथ अभी प्रोग्राम में एक पुलिस एहलकार की जो है बेवा भी मौजूद हैं। ये इनके शोहर हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, और इनका इंतकाल जो है, इनकी शहादत जो है 1988 में हुई थी। तकरीबन 30 साल का अर्सा गुजर चुका है इन खातून को यहाँ पर बेवा हुए। ज़िंदगी कैसी गुजरी और ज़िंदगी यकीनन यहाँ पर इनकी मुश्किल गुजरी होगी। आइए ज़रा यहाँ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माँ जी थोड़ा सा आपको ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ जी जी, क्या नाम है आपका? कुलसूम अख्तर। अच्छा जी, ये अभी आपके हस्बैंड की तस्वीर यहाँ सामने लगी हुई है। ये यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है शहादत का। आप ये बताइएगा, जब आपको ये ख़बर मिली कि 1988 में आज से 30 साल पहले, तब तो ज़िंदगी बड़ी मुख्तलिफ होगी। जब आपको ये ख़बर मिली आपके शौहर शहीद हो गए, क्या सोचा आपने ज़िंदगी के बारे में? बहुत होया, बच्चे छोटे छोटे सी, बिल्कुल छोटे से बच्चे। बेटा भी 4-5 साल का सी, बेटी बड़ी 12-13 साल की, सब तो छोटी 5-6 माह की सी। 6 बेटियां मेरियां, एक बेटा। फिर अल्लाह ने अच्छा वक्त गुजारा, जो भी सी अल्लाह ने सही किया है। बच्चे जवान होए, पढ़ गए, शादियां बेटियां दी कर दित्तियां माशाल्लाह। अच्छा तामन भी करते रहे साढ़े नाल, बिल्कुल ठीक करते रहे। लेकिन ज़िंदगी में माँ जी एक कमी तो आपकी रही होगी। जिंदगी तो मुश्किल होंदी है, छोटे छोटे बच्चे जो होन, किसी ते कमाने वाला भी ना हो, मुश्किल तो होंदी है बड़ी, पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है। आप बता दीजिए, जब आपके शौहर की शहादत हुई तो आपकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो सिर्फ 6 महीने की थी? हाँ जी, छोटी जी सी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस दौरान 30 साल के अरसे के दौरान पुलिस ने आपकी क्या मदद की? आपके शौहर की तनख्वाह के हवाले से, मराद के हवाले से ताउन किया पुलिस ने? हाँ जी, ना पैसे भी जेडे मतलब वो 3 लाख देंदे सी, पैसे दिते, एक प्लाट दिता, पेंशन मेरी लगी, वो तो पेंशन देंदे सी 386 रुपये पेंशन देंदे सी। पेंशन लगी मेरी, खर्चा देंदे रहे मैंने 3000, 12-13 साल तक इन्हें दिता, बाद च इन्हें बंद कर छड़िया। अच्छा, उसकी क्या वजह बनी? पता नहीं, मैं तो पढ़ी पूरी कोई नहीं। अच्छा जी, प्रोग्राम के इस हिस्से में अब मेरे साथ DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद ख़ान साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर, हम लोग देख रहे हैं कि अफसरान यहाँ पर आ रहे हैं, वो आके जो है शहदा को यहाँ पर खराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। ये बताइएगा कि जब इस किस्म के जब कोई दिन आते हैं तो एक पुलिस वाले के सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, उसके अपने क्या जज्बात होते हैं? बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। पहले तो हम पिछले साल 14 अगस्त को भी मैं यहाँ पे लाहौर में DIG ऑपरेशन था, उस वक्त तो हमने पूरे लाहौर के जो 315 लोग जो शहीद हुए हैं सबकी फैमिलीज़ को अलमरा सेंटर में बुलाया था और वहाँ पे बहुत बड़ी तकरीब हुई थी यौम शहदा के वाले से। इस दफ़ा चूँकि कोविड SOPs हैं और हम नहीं चाहते कि शहदा की फैमिली में कोई इस कोविड का विक्टिम हो जाए या कुछ मसला हो जाए, तो आपने देखा होगा कि हमारे डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं। आज सुबह जो माल रोड के ऊपर पुलिस मार्टर्स का मॉन्यूमेंट है, उस पर चीफ मिनिस्टर पंजाब ने आके फूलों की चादर चढ़ाई। उसके बाद CCPO साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन, मैं ख़ुद भी आया हूँ, तो हम मुख्तलिफ औकात में यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हम इनके जज्बात समझते हैं। ये देखा है अभी ये बच्चियाँ जो थीं वो अपने नाना की, शहीद नाना की वो तस्वीर को पहचान रही थी। तो ये गैलरी बनी है शहदा की जिसमें सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये लोग यहाँ पे आते हैं, इनका पुलिस के साथ एक रिलेशनशिप है, उसको भी याद करते हैं और साथ इनको अच्छा महसूस होता है कि पुलिस वाले अपने शहीदों को भूले नहीं हैं। क्योंकि मैं जैसे पहले भी आपसे बात कर रहा था और ये मॉन्यूमेंट पे सूरह बकरा की आयत भी लिखी हुई है, जो शहीद है वो
मौजूद हैं लेकिन आपको शऊर नहीं है। तो इस तरह हम बिलीव करते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये शहीद हैं हमारा हिस्सा हैं। सर ये बताइएगा कि आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि हुकूमत तो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए करती है जितना उसके लिए मुमकिन है, ये बताइएगा डिपार्टमेंट की तरफ से क्या किया जाता है शोहदा की फैमिली? हमारे लिए असल में एक तो हुकूमत का पैकेज है ना, जो शहीद हो जाएं या कोई ज़ख्मी हो जाएं, इसके अलावा हमारा अपना एक वेलफेयर बजट भी है, एक वेलफेयर का एक सिस्टम भी है। तमाम ऑफिसर्स की सैलरी से कुछ परसेंटेज कटती है, उसमें एक वेलफेयर अकाउंट मेंटेन होता है। ईदैन के मौके पे इनको ईद भेजी जाती है, इनको कपड़े भेजे जाते हैं, पैसे भेजे जाते हैं, हम शहीदों के घरों में केक भेजते हैं। तो हम पुलिस की वेलफेयर के हवाले से भी इनके लिए करते रहते हैं। अगर इनके बच्चे जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हों, उसके लिए उनको फ़ीस वगैरह भी मिलती रहती है। चले, पुलिस का जो वेलफेयर का जो दायरा है वो भी यहाँ पे काफ़ी मजबूत है। सर आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कुछ मज़ीद पुलिस वालों से भी गुफ्तगू करते हैं। जी, पुलिस के शोहदा के हवाले से आज का ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ चंद ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। ख़वातीन के लिए ये फील्ड बड़ी टफ़ मानी जाती है, लेकिन इन ख़वातीन ने ये फ़ैसला यहाँ पर क्यों किया, आइए पहले ज़रा यहाँ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी ये बताइएगा कि आप आज तो वैसे सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आज जो है यौम शोहदा पुलिस है, सबसे पहले तो आपके क्या थॉट्स हैं आज के दिन के हवाले से? मेरे ये थॉट्स हैं कि आज जितने हमारे पुलिस नौजवान और जितनी हमारी औरतों ने इस दिन को बनाया, यौम शोहदा को बनाया है, जिन्होंने अपने जानों के नजराने पेश किए हमारे मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, उन सबको मैं सलाम करती हूँ। उनकी बदौलत आज हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है वो महफूज है। तो हम सब मिलकर अपनी जानों को हथेली में लेकर घरों से निकलते हैं और ये नहीं सोचते कि हमारे घर में हमारे बहन भाई, माँ बाप, शौहर, बेटे बेटियाँ मौजूद हैं, बल्कि हम इस पाकिस्तान के नौजवानों के लिए हमेशा मुल्क के लिए तैयार रहते हैं। अच्छा ये बताइएगा, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी कि ख़वातीन के लिए पुलिस की फ़ील्ड एक बड़ी मुश्किल फ़ील्ड समझी जाती है, तो आपसे मेरा बाकी लोगों से सवाल है कि आप लोगों ने ये फ़ील्ड चूज़ करने का क्यों सोचा? देखें, फ़ील्ड जो है वो हम हर फील्ड ज्वाइन कर सकते हैं। जो लेडीज़, जितनी भी लेडीज़ हैं पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, उन सबको पूरा राइट है कि वो अपनी मुंतखब करें अपनी फ़ील्ड को, वो कौन सी फ़ील्ड में आना चाहती हैं। हाँ। तो पुलिस जो फ़ोर्स है वो ऐसी फ़ील्ड है जहाँ पे हमें मर्दों की तरह शाना बशाना तौर पर काम करने पड़ते हैं, उनकी तरह हम वक्त देते हैं, 12 घंटे 24 घंटे अक्सर हमें ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। हम लोग भूल जाते हैं कि हम ख़वातीन हैं। हाँ। और ये हमारा शौक़ है कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने ये मुझे मौका दिया है। ठीक है, आगे ज़रा बढ़ते हैं। ये बताइएगा, जब आपने अपने घर वालों से कहा कि आप पुलिस पे जाना चाहती हैं, तो घर वालों ने क्या कहा, उनका क्या रिएक्शन था? मतलब जब हम लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए कहा था, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो नहीं कोई माना था जल्दी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी कोशिश की, कुछ पेरेंट्स में सपोर्ट किया, तो ज्वाइनिंग हुई पुलिस डिपार्टमेंट में। अक्सर हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों के व्यूज़ अच्छे भी होते हैं हमारे लिए, लेकिन कुछ लोगों के व्यूज़ अच्छे नहीं भी होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं हम लोगों को कि आज आप लोग हमारी वजह से यहाँ पे हैं, हमारी केयर करते हैं आप लोग, इस तरह। सही, ठीक है जी। ख़वातीन पुलिस एहलकारों से तो हम लोग यहाँ बात कर ही रहे थे, लेकिन अब कुछ जो है हमारे साथ जो अभी पुलिस एहलकार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से यौम शोहदा? हमारे लिए बाइस फ़ख्र दिन है। हमारे पहले जवानों ने जो शहादतें दी हैं मुल्क व कौम की खातर, हम उन पर फ़ख्र करते हैं और हम भी हम वक्त इसलिए तैयार हैं। क्या एक अमूमन हम लोग देखते हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो बाहर भी जाते हैं, ड्यूटीज़ भी करते हैं, अवाम की क्या ऐसी बात है जो आप लोगों को अच्छी नहीं लगती, या अवाम का रवैया कब जाके आप लोगों को हर्ट करता है? इंशाल्लाह पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, इंशाल्लाह मोल्ड हो रही है दुनिया इंशाल्लाह। वैसे हमें इस बारे पढ़ाया भी जाता है, टीचिंग भी की जाती है, बाकायदा इसके बारे में ब्रीफ किया जाता है। अवाम की क्या बात है? अवाम का रवैया जो हम यूज़ कर रहता है, अक्सर देखने में आया है, हम पर कोई खुश नहीं होता। क्यों नहीं होता खुश? पता नहीं क्या बात है। हम तो दिन रात इनके लिए मेहनत करते हैं। हाँ। हम तो इनके लिए रात भी जागते हैं, 24 घंटे नौकरी करते हैं। ठीक। हाँ, फिर भी इनके वक्त हमारी कोशिश होती है कि हर आदमी को हम इज़्ज़त दें। हाँ। लेकिन इंशाल्लाह हम इज़्ज़त दे रहे हैं। कभी हमें भी भाईजान आप क्या कहेंगे सर, आज के दिन के हवाले से कैसा लग रहा है कि पुलिस वालों को इतनी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है? जी बिल्कुल, आज का दिन तो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज 4 अगस्त से यौम शोहदा डे है पुलिस का, और पुलिस के बहुत से जवानों ने शहादत पेश की है। शहादत
पेश करके हमारे डिपार्टमेंट को सुरखरू किया है और इन्होंने शहादतें देकर हमारे मुल्क का नाम भी सुरखरू किया है। और इस दिन से हमें बहुत जोश मिलता है और हम ये चाहते हैं कि हमें भी ये शहादत नसीब हो, पर जिनकी किस्मत होती है शहादत उन्हीं को नसीब होती है। ये बताइएगा कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि आवाम पुलिस से खुश नहीं होती है, तो आवाम डरती है, क्या वजह है, लोग क्यों डरते हैं पुलिस से? लोग अब काफ़ी पुलिस का काफ़ी कल्चर चेंज हो चुका है, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है और पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। उन्होंने अपने आप को ग्रो कर लिया और पुलिस वाले अब माशाल्लाह बड़े मतलब कि एक्टिव और पोलाइट हैं, जिससे लोगों को बहुत मुतमिन किया जाता है। क्या ऐसी कमी है आप लोगों को जो लगता हो माजिद साहब के? हम देखते हैं जो दीगर जो फोर्सेस हैं उनके पास स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, क्या आपको लगता है क्या कमी है आप लोगों की ज़िंदगी में कि जो होनी चाहिए? क्योंकि हमें पता है तनख्वाहें काफ़ी महदूद हैं। जी, जैसा कि आपको पता है कि इस बार गवर्नमेंट ने सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह भी नहीं बढ़वाई। हाँ। तो ये भी एक जो है ना वो यानी कि देखा जाए तो बैड इफेक्ट ही पड़ता है, मोरल पे डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी हम सैलरी के लिए जॉब नहीं कर रहे होते। हमारा मकसद ये है कि हमने आवाम की सिर्फ खिदमत करनी है और इसके लिए चाहे हमें अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े तो हम तो हर वक्त तैयार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लेकिन दिल नहीं करता कि आपके बच्चों के लिए भी अलग से स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हो, अलग घर हो? मैडम हॉस्पिटल तो हमारा अवेलेबल ज़रूर है, लेकिन उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जैसे हमारा डिपार्टमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, इसी तरह इंशाल्लाह इसके बारे में भी काम ज़रूर होगा। अब आवाम की क्या ऐसी बात है जो आप आवाम से कहना चाहें? जब आप लोग बाहर ड्यूटीज़ पर होते हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि आवाम का रवैया बड़ा ख़राब हो जाता है। बस वो पता नहीं क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हम उनके कोई दुश्मन हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हम लोग अगर यहाँ पे खड़े हैं तो सिर्फ उनकी जो है ना वो खिदमत के लिए खड़े हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। किसका दिल करता है कि वो ईद शब रात पे अपने घर वालों को छोड़ के बाहर निकले? ठीक, चले शफीक साहब आप बताइएगा कि जैसे कि कह रहे थे किसका दिल करता है अपने घर वालों को छोड़ के बाहर निकले, तो आखिरी ईद कब मनाई आपने घर वालों के साथ? 2-3 साल हो गए हैं जी, एक छुट्टी मिली थी उस वक्त ही गुजारी थी ईद घर में। अक्सर ईदें हमारी तो डिपार्टमेंट में गुजरती है, आवाम की खिदमत के लिए गुजरती हैं। तो दिल नहीं करता घर में ईदें मनाने? जी ज़ाहिर है, हमारे भी बच्चे हैं, वालिदैन हैं, फैमिली है, हमारा दिल करता है कि ईद की खुशियाँ, फैमिली के इवेंट्स सब मनाएं घर वालों के साथ। लेकिन हमारी जॉब ऐसी है, इसमें हमें क्या कहना चाहेंगे पंजाब पुलिस के लिए? पंजाब पुलिस जिंदाबाद जी, आवाम के लिए खिदमत कर रही है। चले जी, पंजाब पुलिस जिंदाबाद। और ये पंजाब पुलिस जो है यहाँ पर आवाम की खिदमत कर रही है और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है हमारे लिए सड़कों पर होते हैं, आप लोग हमारे नाकों पर होते हैं। तो जनाब ये जो है यहाँ पर अभी तक सूरत हाल है यौम शोहदा के हवाले से। प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज का ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है पुलिस के शोहदा के नाम। ये वो शोहदा हैं जिन्होंने अपने खून से जो है इस धरती की आबियारी की है। अभी हम लोग पुलिस लाइन में मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक बड़ी पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, पुलिस के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अभी मेरे साथ प्रोग्राम में SSP ऑपरेशंस फैसल साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम लोग डेफिनेटली ये समझ सकते हैं कि पुलिस माशरे का एक नहायत एक इम्पॉर्टेंट पहलू है, लेकिन सर क्या ऐसी वजह आप समझते हैं कि आज तक शायद ये मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सर हम लोग यहाँ पर रियलिटी को जो है वो उसको हम निगेट नहीं कर सकते हैं कि शायद आज भी जो है अवाम पुलिस का नाम सुन के डर जाती है। शायद आज भी जो है अवाम पुलिस को अपना दोस्त नहीं समझ पाती। ऐसा क्यों है जबकि हम देख रहे हैं कि अनगिनत कुर्बानियाँ हैं पुलिस की? थैंक यू वेरी मच जी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो आपको ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ हो जाएगी कि जब भी पाकिस्तान में या पंजाब में आवाम के ऊपर किसी भी दहशतगर्द ने बुरी निगाह से देखा या हमलावर हुआ तो यही पंजाब पुलिस थी जो सीसा पिलाई हुई दीवार बन गई। यही वो जवान थे कि जिन्होंने अपने खून का नजराना दे के पंजाब के बासियों को महफूज रखा। यही वो सपूत थे कि जिन्होंने अपने बच्चों और वालिदैन की परवाह किए बग़ैर अपनी जान को जाने आफरीन के सपुर्द कर दिया। इसी अवाम के लिए आज का ये जो दिन है हमें उन्हीं कुर्बानियों की याद दिलाता है, उन्हीं अजीम शहीदों के उस बहे खून की याद दिलाता है कि जिन्होंने इस कौम और इस मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। जहाँ तक आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है
کہ عوام کے اندر اس طرح سے پذیرائی کا نہ ہونا، اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ امیج بلڈنگ کا ہے، پروجیکشن کا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پنجاب پولیس دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں کام کرتی ہے، جو بھی جتنے بھی چیلنجز ہیں پنجاب پولیس کے، اگر آپ ان کی اسیسمنٹ کریں تو آپ یہ حیران رہ جائیں گی دیکھ کے کہ پنجاب پولیس ایس او پی کی امپلیمنٹیشن سے لے کے چور ڈاکو پکڑنے تک، آپ یہ دیکھیں کہ بازار بند کروانے سے لے کے ماسک پہننے تک، جتنے امپلیمنٹیشن کے فیز کے جتنے بھی چیلنجز ہیں وہ سارے پنجاب پولیس دیکھتی ہے۔ اپنے میگر ریسورسز، اپنی کم نفری کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں جو 12 14 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں۔ ان جوانوں کی آج اس 21ویں صدی کے اندر بھی کوئی نظام نہیں ہے شفٹ کا کہ جس کے مطابق یہ ڈیوٹی کریں۔ ابھی بھی یہ 14 گھنٹے 12 گھنٹے اسی دھوپ میں کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کی اس طرح سے پذیرائی اور پروجیکشن نہیں ہو سکے جس میں آپ نے بڑا اہم رول پے کرنا ہے۔ اس میں ہر وقت پولیس کا جو ایک نیگیٹو سائڈ ہے، نو ڈاؤٹ کالی بھیڑیں ہر محکمے میں ہوتی ہیں، ہمارے میں بھی ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ ہم ان کے خلاف پروسیڈ کریں، لیکن جو میرا شکوہ ہوگا کہ جو مثبت پہلو ہے پولیس کا وہ اس طرح سے پروجیکٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر اس کو پروجیکٹ کیا جائے، ان جوانوں کو جو سڑکوں پہ کھڑے ہو کے 14 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی ڈیوٹیز کا بتایا جائے تو میرا خیال ہے کہ عوام میں اس سے سر میں جمیل صاحب مجھے لینا چاہوں گی، ایس پی ہیڈ کوارٹر بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے۔ سر جیسے کہ ابھی یہاں پر فیصل صاحب کہہ رہے تھے کہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے یہاں پہ جوان ڈیوٹی کرتے ہیں، تو سر ڈیفینیٹلی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بھی سر ایک بہت ہی بری بات ہے کہ اگر آپ ایک شخص سے اس کی جو ہے آپ اس کی کیپیسٹی سے لوگ یہاں پہ جو ہے زیادہ کام کر رہے ہیں۔ سر بات اگین وہیں پر آتی ہے، رویوں کے اوپر آ کے یہاں پہ بات ٹھہرتی ہے کہ ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کا بھی جو رویہ ہے پولیس والوں کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہیوملیٹنگ ہے۔ جب کوئی جوان آتا ہے آپ کے پاس اور کبھی کوئی جوان آ کے آپ سے کوئی شکایت کرتا ہے عوام کے رویے کے اوپر، تو آپ کے ذہن میں کیا پہلی تھاٹ کیا آتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم نے جب یہ یونیفارم پہنی ہے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وی ول فیس کم وٹ میں جو بھی آئے گا ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو ہم بھی اپنے جوانوں کو یہی کہتے ہیں، اگر کوئی ایسا ایشو ہو گیا ہے، کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، کسی نے آپ کے ساتھ جھگڑا کر لیا ہے، تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو، میں نے ایز اے انٹیٹی اپنے آپ کو ملک جمیل ظفر کنسیڈر نہیں کرنا، میں نے اپنے آپ کو ایس پی پنجاب پولیس کنسیڈر کرنا ہے، اور میں نے اپنے اس عہدے کی ڈگنیٹی کا خیال کرنا ہے، میں نے اس یونیفارم کی ڈگنیٹی کا خیال کرنا ہے۔ تو جب ہم اس یونیفارم کی ڈگنیٹی کا خیال کرتے ہیں تو پھر ہمارا کوئی ذاتی غم و غصہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم ایک بڑے دل کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، اور بیسیکلی ہمارا مقصد بھی یہی ہے۔ پہلے ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی ڈیوٹی دی گئی ہے تو اس ڈیوٹی کا مقصد کیا ہے۔ اب کرونا ایپیڈیمک تھا، آپ نے اور ہم نے ایک ساتھ دیکھا، فور فرنٹ پہ صحافی بھی کھڑے تھے اور پولیس والے بھی کھڑے تھے، ڈاکٹرز بھی کھڑے تھے، تو اس قوم نے بھی دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو ان کے لیے آگے بڑھ کے ہر مصیبت کو، ہر پریشانی کو روکیں گے، اور میرے خیال میں چیزیں بہت تیزی کے ساتھ امپروو ہو رہی ہیں۔ لوگوں کا جو ہمارے حوالے سے ایک نیگیٹو امیج تھا وہ الحمدللہ بڑا تیزی کے ساتھ اب وہ چینج ہو رہا ہے۔ پولیس کا جو پروفیشن ہے، آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ پولیس کا جو پروفیشن ہے یہ آف کورس یہ بائی چوائس ہوتا ہے، آپ لوگ اپنی ذاتی چوائس سے اس پروفیشن میں آئے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ڈیفینیٹلی سر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وردی کے پیچھے بھی ایک دل ہوتا ہے، یہ بتائیے گا کہ جب اس طرح کی جب کوئی خبر سنتے ہیں کہ آپ کا کوئی جوان شہید ہو گیا، جب کوئی جوان زخمی ہو گیا، ایک پولیس والے ہونے کی حیثیت سے نہ سے لیکن ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے اس طرح کی باتیں کتنا ڈسٹرب کرتی ہیں آپ کو، اور آپ لوگ اپنا morale کیسے بلند کرتے ہیں؟ دیکھیں جوان سے لے کے اور انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس تک، ایک کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس تک، اور فار دیٹ میٹر پورے پاکستان میں پولیس اینڈ آرمی، ظاہر ہے ہماری جتنی بھی آرم فورسز ہیں، یہ جب یہ یونیفارم زیب تن کرتے ہیں تو ان کے بچے صبح جب یہ دفتر کے لیے نکلتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے بھی ہمیں الوداع کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا ان بچوں کا سوچیں کہ جن کا باپ صبح ان کے لیے یونیفارم ان کے سامنے آنکھوں کے سامنے پہن کر باہر گیا تھا، اور پھر اس قوم کے لیے پنجاب پولیس میں وہ کسی بلڈنگ کے سامنے دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر جاتا ہے، اور پھر جب اس کا لاشا اس کے گھر پہنچتا ہے تو اس بچے کی کیا کیفیت ہوگی۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس کا سب سے مثبت پہلو یہ دیکھیں کہ یہ پنجاب پولیس جو اتنے زیادہ شہیدوں کی وارث ہے، جب بھی مشکل ٹائم پڑا ہے یہ جوان آپ کو وہیں کھڑے ملے ہیں۔ اس کا جو سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ جب بھی قربانی دینے کا ٹائم آیا تو پچھلی قربانی نے ہمیں موٹیویٹ کیا، ہمارے جو جوان تھے اسی
जिस चौकी पे अटैक हुआ, शहादतें हुई, वहाँ 2 घंटे बाद दूसरी नफरी खड़ी हुई थी। लेकिन बतौर इंसान कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं इस प्रोफेशन में आके, या जो मेरा सवाल था कि मोराल? जो भी शहादत होती है दुख तो बहुत होता है, बिकॉज शायद किसी भी महकमे से हट के पुलिस इज़ मोर लाइक अ फैमिली, तो वो या जस्ट लाइक फैमिली। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि किसी भी शख्स की शहादत, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो DIG है, तो आपको यूँ लगता है कि आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे चला गया। लेकिन वो कहीं पे भी वो मौत आपको खौफज़दा नहीं कर पाती। जब आप घर से निकलते हैं रोज़ाना सुबह, और आप भी क्या सोच के निकलते हैं घर से? उसकी शहादत हमें ज़्यादा तक़वियत देती है कि जब तक उसके कातिल आज़ाद घूम रहे हैं, हम भी सुकून से नहीं बैठे। आप घर से निकलते हैं, क्या सोच के निकलते हैं सुबह कि एक करेज, एक बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है निकलते हुए, जहाँ आपको पता है कि जहाँ पर कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये है कि हमने जब ये यूनिफॉर्म पहना और हल्फ उठाया तो हमने तभी अपनी जान गिरवी रख दी। मेरा ख्याल है कि पंजाब पुलिस के हर अफसर और जवान का यही नज़रिया है, और इसी सोच के साथ हम ड्यूटी करते हैं कि वापस हम जो है वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन मुल्क को कौम की खिदमत उसी तरह से करेंगे कि जिस जज्बे के साथ हमने हल्फ उठाया था। लास्ट कमेंट आपका सर, पंजाब पुलिस के लिए आज के दिन के हवाले से। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, शोधा पुलिस ताबिंदाबाद। सर आप? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि ये पुलिस आपकी अपनी है, इनसे प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए, इज़्ज़त कीजिए सबसे बढ़कर, और सबसे बढ़कर इज़्ज़त कीजिए। और मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से मीडिया हाउसेस को बताना चाहूँगा कि पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के जो लोग प्रोग्राम में जिनको ला के जिनसे जुगते मारते हैं, वो एक इंस्पेक्टर डांस कर रहा होता है और वो जो ज़ेर अताब होता है प्रोग्रामों के अंदर, तो खुदारा इससे पुलिस का इमेज आप ख़राब कर रहे हैं। पुलिस के ऑफिसर्स और जवानों का कंडक्ट बिल्कुल भी इस तरह नहीं है जिस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि शोधा के डे के इस हवाले से कि पंजाब पुलिस की इज़्ज़त और वक़ार में जितनी भी काली भेड़ें अगर उन पर धब्बा लगाएंगी, हम उनको इंशाल्लाह हम में नहीं रहने देंगे, लेकिन आवाम में भी ये जज्बा होना चाहिए कि ये पुलिस हम में से है और हमने इसे सपोर्ट करना। बिल्कुल दुरुस्त है, आपका बहुत शुक्रिया फैसल साहब, जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये पुलिस के अनगिनत शोहदा हैं जिनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं, और इनका ताल्लुक़ इनके पीछे भी ख़ानदान हैं, इनके पीछे भी इनके घर वाले थे। लेकिन अगेन जो बात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये पुलिस की भी इज़्ज़त करना यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और आज का ये खुसूसी शो है पुलिस वालों के नाम, पुलिस के उन शोहदा के नाम जो कि अपना खून देकर हमारे लिए जो है हमारे लिए दिन रात जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी का ख्याल रखते हैं। मेरे साथ अभी इस टाइम जो है DIG ऑपरेशंस अशफाक अहमद ख़ान साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर डेफिनेटली सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जिस तरीके से पुलिस वाले जो है फ्रंट लाइन पर आते हैं, लड़ते हैं, अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी देते हैं, लेकिन सर हम हमेशा से एक बात ये सोचते हैं और देखते हैं कि उस तरीके की एक्नॉलेजमेंट नहीं है पुलिस वालों के लिए, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। एक हमारे मुल्क की एक सकाफ़त होती है, एक सिस्टम होता है। पुलिस जो है हमेशा से 1860 से लेके आज तक अगर बात करें तो वाइड डिपार्टमेंट जो लगातार इवॉल्व हो रहा है, उसके अंदर चेंजेस आ रही हैं। और वो चेंजेस ये हैं कि चूँकि हमारा जो बेसिकली बरसगीर में जो पुलिस बनाई गई थी, ये पुलिस को इन्होंने आयरिश मॉडल पे बनाया था, एक ड्रैकोनियन सा मॉडल था। तो उसके अंदर जो चेंजेस ज़्यादातर आई वो दो उस वक्त सोच थी जब ब्रिटिश पुलिस बनाई गई इधर इंडिया में। एक ये था कि क्या लंदन मॉडल को फॉलो किया जाए जो कि एक ह्यूमेन और कम्युनिटी पुलिसिंग बेस था, और दूसरा मॉडल था आयरलैंड का, चूँकि आयरलैंड में आपको पता कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का एक मसला चल रहा था। 1857 की जब जंग आज़ादी का मसला आया तो उसके वक्त वो लॉबी विन कर गई कि नहीं, चूँकि साउथ एशिया के लोग हैं, ये तो अभी बहुत क्रिमिनल लोग हैं, यहाँ पे ह्यूमेन पुलिसिंग की बजाय एक ड्रैकोनियन कंट्रोलिंग पुलिस होनी चाहिए। उस वजह से जो हमारा फिर 1861 का एक्ट आया, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे कि लोग हमेशा पुलिस और जो सिटीजन्स है वो एक एडवर्सरी के रोल में रहते थे, और उसी वजह से इसका एक कोई इमेज प्रॉब्लम रहा है पुलिस का। लेकिन 2002 का जो पुलिस आर्डर आया उसके बाद बहुत चेंजेस हुई हैं। वो चेंजेस ये हुई हैं कि पुलिस के जो 1861 का एक्ट कहता था पुलिस इज़ क्रिएटेड टू कंट्रोल द पीपल, तो 2002 का पुलिस ऑर्डर कहता है पुलिस इज़ क्रिएटेड टू सर्व द पीपल। तो वो चेंज आई है, और आप नोट करें कि 2002 में ही पुलिस ऑर्डर आया है, और 9/11 जो कि 2001 में हुआ था,
ایک ہمارے ملک نے ایک جنگ کے پورے پروسیس کو فیس کیا ہے، اور فرنٹ لائن پہ پاک فوج اور باقی آرمڈ فورسز کے علاوہ پولیس کا بڑا مین رول تھا دہشت گردی کو کنٹرول کرنے میں. پولیس کی جو عزت ہے عوام کی نظروں میں وہ کم ہوتی ہے. تو ہم یہ بات یہ کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ برے ہیں، لیکن آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ ایسے لوگ ہی موجود ہیں جن کی وجہ سے پولیس کا نام خراب ہوتا ہے. اس میں اصل میں اگر ہم اس ٹاپک پہ مزید بات کریں تو پھر آج یوم شہداء پولیس کی بجائے ایک اور ٹاپک ڈسکس ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن اس کا میں شارٹ آپ کو جواب یہ دیتا ہوں کہ پولیس کا دیکھیں پروفیشنل ہیزرڈز ہوتے ہیں. یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے، یہ اس کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، کبھی نہ کبھی اس سے کیمرہ گرا بھی ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ مائک جو آپ کے پاس ہے، یہ اس میں بھی کوئی پرابلم ہوا ہوگا. تو جب جو لوگ پروفیشنل ہیزرڈز ہوتے ہیں، جب پولیس کام کرتی ہے، اس کا کام ہی ممنوعات ہے. قرآن پاک میں لکھا ہوگا نا کہ آپ میں ایک جماعت ہوگی جو معروفات کی تعلیم دے گی، ایک جماعت ہوگی جو ممنوعات کہے گی. تو چونکہ پولیس کا کام زیادہ تر منع کرنے والا ہے، تو اس میں کوئی نہ کوئی بعض دفعہ پولیس اور سٹیزن میں کوئی گرفتار کرتے ہوئے زخمی ہو جاتا ہے، کوئی ریڈ کرنے کے دوران واقعات ہو جاتے ہیں. تو وہ تو خیر ہم کبھی آپ سر یہ ڈیفینیٹلی اب ظاہری بات ہے آپ کو بھی ایک بڑا لمبا ایک پروفیشنل کریئر رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی جو لوگ کام کرتے ہوں گے، کئی ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا. جب آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ آپ کا کوئی جوان شہید ہوا ہے، کیا گزرتی ہے ایک پولیس والے کے دل پہ، ایک عام آدمی کے دل پہ؟ میں بتاؤں، میرے اپنے 3 بیچ میٹ شہید ہو چکے ہیں، دوست شہید ہو چکے ہیں، ڈاکٹر بہت سے یعنی کہ ہمارے جو پولیس آفسرز ہیں، ڈی سی کوئٹہ تھا میرا بیچ میٹ تھا، وہ شہید ہو گیا تھا. پولیس کے آفسرز بہت سے شہید ہو گئے ہیں، جو ہمارے جہاں سینئرز رہے ہیں، جہاں کولیگ رہے ہیں، جو جونیئرز رہے ہیں. اس طرح ہمارے بہت سے کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل، سب انسپیکٹر شہید ہو چکے ہیں. لاسٹ ایئر جب میں ڈی آئی جی آپریشن لاہور لگا تھا تو میں 2 مئی 2019 کو لگا تھا، اور ایگزیکٹ 8 مئی کو آپ کو تھا داتا دربار. تو میں سب سے پہلے وہاں پہنچا تھا، تو ہمارے 5 جوان وہاں پہ ہمارے سامنے شہید ہو گئے تھے. اور پھر ہم بعد میں آئی جی صاحب بھی اور سی سی پی او لاہور بھی اور میں بھی ان کے گھروں میں گئے تھے. تو ایک گھر میں بھی گجرانوالا گیا تھا. تو آپ جا کے اس کی ینگ بالکل نوجوان بیوہ کو مل کے، اس کے بچوں کو مل کے بڑا دکھ ہوتا ہے. چونکہ دیکھیے یہ سپریم سیکریفائس آف لائف ہے. کوئی مجھے اور پبلک ڈپارٹمنٹ بتا دیں جس میں ان کو یہ مسئلہ ہو کہ ان کو جان کا خطرہ ہو. تبھی یہ رسک ایلیمنٹ پولیس میں بہت زیادہ ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار بھی ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ کو کبھی کبھار آپ کو یہ دل کرتا ہے کہ شاید پولیس والوں کے پاس اور مراد ہونی چاہیے ہیں اور سہولیات ہونی چاہیے ہیں، بہت زیادہ ایک ویل ایکوپڈ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، کہ آپ لوگوں کی جو جانوں کا جو رسک ہے وہ تو سر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی موت آنی ہے کہ شاید جانوں کا رسک تھوڑا کم ہو سکے. نہیں، بالکل آپ نے درست بات کی ہے. دیکھیں مراعات تو ہمارا ملک غریب ملک ہے، ہمیں جو ابھی بھی ریاست سے چیزیں ملتی ہیں ہم اس پہ شکر گزار ہیں اللہ کا. بالکل ہونا بھی چاہیے. کہ یہ جو جاب ہے یہ میں نے بائی چوائس جوائن کی تھی. ادروائز میں نے جو میری اکیڈیمک کوالیفیکیشن تھی، جو چیزیں تھیں، اگر مجھے پیسے ہی کمانے ہوتے تو اس کے لیے میں ورلڈ بینک کی جاب چھوڑ کے سی ایس ایس کر کے آیا ہوں. تو وہ تو ہم ہمیشہ یہ جو جوائن کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اپنی چوائس سے جوائن کرتے ہیں. جہاں تک باقی آفیسر سیفٹی کی بات ہے وہ بالکل درست ہے کہ شہادت برحق ہے اور ہمارے بڑا اس پہ ہمیں فخر بھی ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے آفسرز جب ریڈ پہ جائیں یا کہیں ڈیوٹیز کر رہے ہوں جہاں دہشت گردی کا خطرہ ہو یا ہارڈنڈ کرمنلز کا خطرہ ہو کہ آگے سے فائر کریں گے، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بلٹ پروف جیکٹس پہنیں اور اپنی سیفٹی کا خیال کریں، ہیلمٹس پہنیں، بیلسٹک ہیلمٹس پہنیں. سر میں ایک بات ابھی بھی دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی مجھے یہاں پہ کچھ جو ہے چیزیں وغیرہ بھی پرووائڈ کی گئی تھی، میں پڑھ بھی رہی تھی کہ پیکیجز بہت شاندار ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. اگر کوئی جوان یہاں پر شہید ہوتا ہے تو وہ تو خیر سے اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ اگر اس کو جو ہے شہادت کا مرتبہ ملنا ہے تو وہ ملنا ہے. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں اسپیسیفکلی پولیس والوں کے بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں بن سکا، کوئی الگ سے کوئی ہسپتال نہیں ڈیڈیکیٹ ہو سکا، کوئی ان کو شاید کوئی رہائشی کالونیز میں ان کو جو جگہ نہیں مل سکتی. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس قسم کے اقدامات سے یا اس قسم کی جو ہے چیزوں سے یہ جو ایک ڈسکرمنیشن ہے وہ بڑھتی ہے؟ کیا پولیس والوں کے بچوں کا حق نہیں بنتا کہ ان کے لیے الگ سے اسکول ہو جیسے اور اداروں کے لیے بھی ہے؟ بالکل آپ نے درست بات کی. دیکھیں اسکائی از دا لمٹ. وہ انسان کی جو خواہشات تو کبھی ختم نہیں ہوتی. لیکن پھر میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں. جیسے میں فیصل آباد میں ڈی آئی جی فیصل آباد رہا ہوں تو وہاں پہ ہمارا بڑا اچھا اسکول ہے جو کہ اس میں شہیدوں کے بچے فری پڑھ سکتے ہیں. ابھی پنجاب پولیس کا ویلفیئر بجٹ ہے، جتنے بھی شہیدوں کے بچے ہیں جو اچھے ہائی اچیورز ہیں ان کو اس میں سے فی ریفنڈ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ شہید مرتا نہیں بلکہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ زندہ ہوتا ہے. تو اس چیز کو مانتے ہوئے ایک گورنمنٹ سے ایک سیٹ اپ منظور ہو چکا ہے.
اب کوئی بھی آفسر چاہے اس کی کوئی بھی عمر ہو، جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کی تنخواہ اس کی 60 سال کی عمر ہونے تک اس کو ملتی رہتی ہے، یعنی کہ اس کو اس کی بیوہ کو یا اس کی والدین کو اسی طرح تنخواہ ملتی رہتی ہے جیسے وہ زندہ ہو، اسی طرح پے سلپ بھی آتی ہے، تنخواہ بھی ملتی رہتی ہے. بچوں کے لیے اسکالرشپس بھی ہیں، اسٹائپنڈس بھی ہیں. اگر ہم پھر اس طرح سوچیں کہ نہیں ہمیں ابھی بھی چیزیں کم ہیں تو ہم اس کو بہتر تو کر سکتے ہیں لیکن ناشکری نہیں کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کافی سچویشن پہلے سے بہت بہتر ہے. آپ کا کیا دل کرتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پولیس میں ایسی کون سی کوئی اصلاحات جو ہیں وہ آئیں جس کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام جو ہے اور روشن ہو سکے، اور جو پولیس کے جو شہداء ہیں ان کا نام بھی اور روشن ہو سکے؟ یہ جی دیکھیں، جو شہداء ہیں یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، اور آپ نے خود بات کی تھی کہ جب کوئی پولیس والا غلط کام کرتا ہے، کوئی بلیک شیپ ہوتی ہے، تو وہ اس کے غلط کام کی وجہ سے ان شہیدوں کا نام اور ان کا کام غلط ہونا چاہیے، نام بھی بدنام ہوتا ہے، کام بھی بدنام ہوتا ہے. ایک سپریم سیکریفائس دینے والی، دیکھیں ایسا ڈپارٹمنٹ جس کے اتنے لوگ شہید ہوں. اگر پورے پاکستان کو دیکھیں، کے پی کو بھی دیکھیں، سندھ کو بھی دیکھیں، تو 6000 سے زیادہ لوگ شہید صرف کے پی سے ہو چکے ہیں. صحیح. تو اگر سب کو دیکھیں تو اس ڈپارٹمنٹ کے تو لوگوں کو ہاتھ چومنے چاہیے. تو لوگ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے بعض دفعہ ایٹیچیوڈس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی تمام فورس کو یہ ہمیشہ میسیج دیتا ہوں کہ شہریوں سے عزت سے پیش آئیں. میں نے لاسٹ پروگرام کیا تھا، بھی کرنی ہے. ویسے آپ کی بات بیچ میں کاٹ رہی ہوں، میں نے لاسٹ ٹائم پروگرام کیا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے، تو وہ میں گئی پولیس والے کے پاس، تو میں نے سوال کیا، میں کہا بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کا کیا ہوتا ہے جب آپ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی ماسک لگا لو، ایسے کر لو ویسے کر لو، جب آپ ان کو ناکے پہ روکتے ہیں. تو میرے خیال سے 95% پولیس والوں نے یہ کہا کہ لوگ انتہائی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، لوگ عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بات ہے، چونکہ ہمارے جو لوگ دیکھیں پاکستان کے اندر یورپ کی پولیس نہیں ہو سکتی. ہاں. جیسے پاکستانی ہیں، ایک بھائی صحافت میں ہے، ایک پولیس میں، ایک آرمی میں، ایک وابڈا میں، مختلف لوگوں میں نا. تو معاشرے میں جو ایولیوشن آتا ہے، جو ترقی ہوتی ہے، اکٹھی ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ایک پروفیشنل پولیس فورس کا کام ہے. ہمارے جو پولیس رول کو اگر پڑھیں تو اس میں ایک سیکشن ہے جو ہمیشہ میں ان کو بریفنگز میں کوٹ کرتا ہوں، 14.4 14.4. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ بدتمیزی بھی کریں تو آپ نے نہیں کرنی، چونکہ آپ کے پاس لیگل پاورز ہیں. تو پولیس آفسر اس کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتا ہے. تو بدتمیزی کا جواب ہم پھر بھی منع کرتے ہیں کہ بدتمیزی سے نہ دیں. اشفاق احمد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کو بھی جو ہے ہر اثر ہماری طرف سے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پہ دن رات کام کرتے ہیں اور آپ جو ہے یہاں پر ہماری جانوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور میں یہاں پر اپنی ناظرین سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ مائٹ بھی شاید آپ لوگ کو یہ لگتا ہو کہ شاید سم ٹائمز پولیس والوں کا رویہ درست نہیں ہے، تو جناب یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. ہمیں یہاں پر اپنا بھی احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا اپنا رویہ یہاں پر کیا ہے پولیس والوں کے ساتھ. تو پولیس کا جو ہے پولیس کا جو ہے فرض ہے وہ ہے مدد آپ کی. تو آپ بھی عزت سے پیش آئیں تو یقیناً پولیس والے بھی شاید اتنے برے لوگ نہیں ہیں جتنا اس کو جو ہے یہاں پہ پورٹرے کروا دیا گیا ہے. پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. قرۃ العین ہاشمی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.